ассалому алейкум дӯстони азиз. И канали якта апаҷони ма дар ами шаҳри Россия як бор ма барои шуморо шинос кардаги будам. Камтар беаҳамият монден. Хоҳиш мекунам дар омада дастгиришон кунен. влогҳошон ранги влогҳои ман. мурғ доранд, асп доранд, бениҳоят манзараҳои зебо доранд. медроен бовар кунед ай манзараҳову ай ҳами лабҳои ову моҳи қапишон бовар кунед беҳад интересняй. бисёр хоҳиш мекунем ки дар омада дар каналшон подписатсия кунен, аз номи канали мо салом расонен. силкаи каналш дар якум комментария закрепино карда мешавад. зи ғам парво макун ай дӯст, ғами дунё гузар дорад. агарчи шаб расед акнун ба дунболаш саҳар дорад. агар ёре надонад қадри то аз баҳри ӯ бигзар. аҷаб набуд ки қадратро ба худ ёре дигар дорад. зи баҳри булҳавас бигзар, макун парвои гулзораш, ки боғи булҳавас доим дарахти бесамар дорад. машин зери дарахте ки ҳамеша бори ғам орад, ба зери он дарахте рав ки хушбахтӣ самар дорад. мабош андар сари хоне ки талх аст хӯрдани ҳояш, бишин андар сари хоне ки пуршаҳду шакар дорад. ҷавониҳо макун сарф аз пайи дилдори бепарво, ҷавонӣ меравад як рӯз ки пое дар сафар дорад. ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи саиди, рӯзи ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак бошад. худованд дар ин рӯзи дуои ҳар яки мо бандагонашро ба даргоҳаш қабул бигардонад. тамошобинони азиз, ҳазор раҳмати калон барои табрикоти духовка. гуфтум табрикот то на интизорум яхелш нависиян и нахоҳам хали бугӯй ки интизорум. ҳазор раҳмати калон барои табрикото. медони ҳар я и табрикота хонда хеле хирсан шудам. дар давомуш бо бениҳоят суханҳои хубу беҳтарина навистен шумо. ана имрӯз гӯспандора ина бировардам, рафтем. ҳои мегӯянд ки гӯспандои шумо забони шуморо мефаҳманд, кам кам мефаҳманд, хеле мекунам. ба менависа ки шумо ин қадар бузу гӯспанда чӣ кор мекунем. рости гап худмам намедонам мо ёра чӣ кор мекунем. ҳамаш чӣ хеле ки медоне и гӯспандои шавҳарманд ман нигоҳшон мекунам. ай мо мешава ӯ ҳак медоне ки ай дасти мо пашкасои чи намебиёя. мақсад чизе ки бигӯянд мо ҳамуро мекунем. рости гап намедонам. инами 4-5 сол мешава инами ёра мо нигоҳ мекунем. намедонам ёра чӣ кор мекунем. ну куҷо рафтуса. барои тарошиданшон ки якчандаш натарошида ҳай мегӯянд ки битарошен. ай дасти ман худам тоқа ҳичи намебиёяд. чӣ хеле ки медидестен айми идай ки рафтагия шавҳарам ба аму корош ки бандай хай иш мушкилӣ ваяй. ман наметонам бешухӣ. агар биқапанда дастам битиянд метарошам. ихе қапида тарошидан наметонам. бо чӣ саволо буд? яхелаш аёдам мебурояд саволотон. вақте ки видеоро монтаж карда шудам ба ёдам мезанад. инаира нарафтам ай пиштиш ба омад. инам хай ҳози иёра мебарам иншоллоҳи ҷаббор. дар ин рӯз аки дар ин рӯзи саиди ҷумъа ҳатман сураи каҳфа хондан дар курай. пеш ай намози ҷумъа саҳар кати меган. рости гап ба ёдам буд лекин қуръон матайс тамом кунам гуфта якчанд варақи дигаш монда. ҳамин сураҳои охир да омадагим иншоаллоҳ ки имрӯз пагоҳ тамом мекунам. дар ҳамиҷа буданам якта холаҷон доштам аз дунё гузаштан. як бор қуръона хондам, хатм кардам ба номи холам. худованд раҳмат мағфират кунад ҳамаи мурдаҳои моро. як бори дига бо тағоҷонам ба наздикӣ гузаштам. ба номи тағоҷонам қуръона сар кардам. ана иншоаллоҳ ирӯз пага тамом кунам. ба номи тағоам мебахшам қуръона. ана михел
барои чӣ намихали ҳози ман ёра бурдестам. Очаи бизичаак, қати бизичаак, ӯ бизе ки меҷӯшмаш ӯ дар хона ҳай, ҳоли бирам вора вай мекунам. Шир ман мекунам, барои ки то қадар метавонам, ҳоли Муҳаммад хоб буд. Бихеза қати ӯ шохоша меқапам, мемакунамаш, мебандамаша, ба шохош мезана, кӯдакша намемона ки шириш битием. ҳай бо чӣ саволое ки шуморо ки ба ёдам зад, дар давоми влог иншоллоҳ ки ҷавоб метиҳем. Пушухта. Шрука мерак биёя. Ну какая видео. Так возьми капу мизом бышт. Это объяс. Получишь хоть год. Шрука мерак. Хорошо. Все не будет на ее ретроить. Все, когда коляска не будут. Мустафа Рагоша, быкап не мешать на окне. Не шевелиться будешь, потому шаташ. Глазам пошли. Выхосера. Получит. Ай себе камера, ай себе. Быкабра. Дорогоша хата. Шевелиться, когда убью. О, я шапалохаш. Ну как бы хорошо. Хочет пить. Ширминга. Шрука мерак. Почти допил. Да вот получишь. Меня уже унизали. Но. Огня сломаю, как ногам сломаю. Да пусть начнем пока. ана ишками бизичара сер кардем, дига намакид. Фотима бози дора қатиш. Ай бас. Ура авиосш овардем. О, мало. Моя. Вот пошли маленький. Фотима? Маленький брат. Мустафа у себе. Фотима хэ. Хэ резами. Хэ качи бозика. А чё, или маленький тоже голодный? А чё, или маленький тоже голодный? Мад у себе. Эй! Не газаю! Или вообще от шкоршни? Да есть зубы. А что, да удерживали? тамошобинони азиз, имрӯз бисквитни
تورت کردم. در فرمای کروگلی داشتم. چند سال شد این فرمم چخیلی که لیستی کروگلی نداشته. اینمی فرما در گرفتم. بیسکویت تیار کردم موندم. انا که میبینیم که بیسکویت در چخیل میپزه 150 کمتر بالاترک موندم گرادوس شه بالا پایان گریانه. اینا بینن چخیل شد. دم کد ماشالله خوش آمدسته. فکر کردم خوشونه میبیو یکی نه سوزه. ای زیاد نمیشه به فکرم. بیسکویتی ما علاقه تیار شد خنک شد با 3 تقسیمش کردم با همون کرمی بیلاریای گفتگیم نیم коробкача دیگه بداخل کم 1 تا سمیتانا و 1 تا وریونکا کتی با میکسر زدمش به سیروپ اینه میخوای در هر یک قبطش مولیدم 8 دونه تخم قطی بیسکویت تیار کردگیم. در کانال ما همین بیسکویت نی تورت ای سرشویش تا آخرش هسته. خواهشمندا درآمده تماشا کنین میگن ریسپت بنویس اونجا همش ای سرشویش تا آخرش نشون دادگیم. بدروین انشالله که شما هم یاد میگیرین ایمده خوب بهتر شه. اینم خوازی هم قبطاش تا خوش رو کدم میمالم بعد ای بولاش اریخ میکنم. انا امروز دوستانی عزیز وای کردم کوکروزنی آش تیار کردم. کودکا بسیار طلب کردن. اینجا این از زیربخشم تیار شد. حالا کودکا دا میبردارم میتیم. گالوبسیا تماما نیم کلاخره کده پردافتن. خیلی روز ایقات سیوقیشان دادم. امروز اینم خیلی خوش رو میخورن. چیکار کنم شون نمیدونم. این کارت مکرونش بسیار تر کردم. اینه 1 تاش ای محمد 1 تاش ای مصطفی و دفعه چی بود سوس بود یا لالی کلام براشگی بدم کدام نیستگ بود که شما باید که لالیاشون جدا جدا کنین. راستی گاب روز میشه که ما خدم قطعشون در طبق میخوام که هممون ای طبق بخوریم. لیکن روز میشه ای چی سبب جدا برداشتن همین که محمد به جرقود میخوره مصطفی جرقود نمیخوره. برای انا خیلی سیتواسیون ده حالت ده وای میکنم جداشون میبردارم. اتاق ما همه وقت یک جو میخوریم. در اینجا فندق وای کدیستم سرخ کدیستم برای تورت در گردوی تورت میکنم با مزه میشوه. کودکانو میخورن با ایخی میخورنم شونن با تورت. انا محمد مصطفی در اشیای طعام کسانی که خوردستیم باش مونیز همچنین. این تورت مکرم شمالیدم. این ای فندوق را هازی به می مایده میکنم شه. می مایده کنکه گوش فرش کنکه خیلی دم در کاره. این ای فندوق را مایده میکنم به حد به مزه خوش رو میشه در گردش میکنم هازی. عید مبارک تبارک بر شما عید فطر آمد مبارک بر شما مظهر توحید و ایمان آمده مؤمنان را عید مهمان آمده یک ندا آید برای مؤمنان مژده بخشش ز سوی آسمان روزداران این تماشابینان عزیز تورت ما تیار شد. این خیلی 1 تا آلپنگولدی مالوچنی را در اوجش اومدگی موندم اوشید در موبایل شکلات کردم به نهایت به مزه میشوه کتینم خیلی حالی دمو ساعت بگیم که دیرو نهای دی ابیده انشالله تو بگه هبسته بگه بریده دشما حتما نشان میتیم که چه خیل آمد درونش. هدیه رب تبارک بر شما
عید فطر آمد مبارک بر شما مظهر توحید و ایمان آمده مؤمنان را عید. اینکه بگم که 2 ساعتی را نه ایستاد مصطفی 100 بار شطوری سری همینطور میره که آچه بیا ببر میگه اینکه میبرم شازی. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر ملایمک هم خیلی بوی عریخی با مزه برامده سکی اینه خیلی ملایمک خشرو از محمد دم برم فاطمه دم اینه 3 قبط نبینه چه ملایمکه. بسم الله الرحمن الرحیم. عجای بود اومده تماشا بینو عجای بود با مزه و بشه می عریق تماما خیلی 100% بگم که مزهش دیگر کن کده عریق جارینی با چخش با مزه های اینه میخه به حد عجیبه که خوش رو منه که برام تربزتیم شونه بعدی عبیدی کدگیشون بخرنه که من نوید مبارک روز ایثار است و روز تهنیت روز تبریک است و روز تسلیت بر روز دوستانی عزیز در اینجا ما برآمدم دخترم خواب کردم برآمدم همه کلبلی مصطفی را میدکیاش چوبیایی خیلی کلبل چوبی بود شکستگی در گراژ موندگی خواستم که ده هر یک تاش چوب بزنم یکی دیدم که نم خیلی شوتکای دروزر که خسرو همجا بکار استادگی خلاصه آوردم در مابین پمیدورا با بیل مستحکم چسباندمش بگیم بعد اینم خیلی رشته چاکورا بریدم لاتای ملایمک شتابی پمیدوره نبره شوشونه می بطاشونه هر یک تاشه ده طرفه ایخی آسانتر در نظرم تفتک ده طرفه بستم برای پمیدورو خشرو پزن مقصد وزبینش دیان کلونش دیان در زمین شکل دیستیان ده تبد یا تاشه در ایش موندم در ای پره پمیدورم یا تاشه در او پره پمیدورم خلاصه یخ جوش در نرسید بعد چو موندم در جوش افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی بمر شدی بشی طبیب افتادی ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود در نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دو تاری منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای
دوستانی عزیز бастم помидорро айҷа ду параҳа бастм шона. Иҷоҳош да чӯ монда бастам, ина иҷоҳорам бастам, ҳамаро хулоса айсар бастам. Хушрӯ ҳама қаду қомато боло. Ина бинед чӣ хел бастамша. Ду тарафа бастам. Райҳонакома бинед машаллоҳ чӣ хел калон шудиян. Ана картошкаҳо хеле хушрӯ шудиян. Кадом мегуфт ки ин видеои кӯҳна чи картошкаҳои мо айгул фуромадай. Не кӯҳна нестай, мо худмон ин сол дер шинонде. Шид нашид таваккал ба худо просто буд тухмӣ шинонде. Ана иҷа ҳози ина иҷа қадара чиндам. Ҳози ҳамёра то охира мебарам. Чобоқ мекунам. Корум бисёрай. Хай кам кадестам чени қувватам гуфтам кӯх ма маҷбури зур намезанам. Кадестам майда. Ҳози наёра чиндестам дастума бинед чӣ хешид. Перчаткаҳома наовардам. Биё гуфтам ака ба ҳамин даст чинда рафтан мегирам. Ана ҳози исша мечинем у қанестай. Пага иншалло агар саҳар қати буром якдамда тамомш мекунам. Пасоз давҷа кӯдакоҳан ҳози бо у буза рафта қапида вай бузичая шир макондан дар корай. Корои допалнительни зиёдӣ буромад. Барои ҳамиқа коро оста шид. Иснаш. Уна иси хай тозаи хушрӯвай. Иси пури алаф. Соат 8 бега ҳози ҳамия то охири ақаллам бирасонам. داری جان چرا غریب افتادی از لذتی عمر به نصیب افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی به مر شدی بشی طبیب افتادی ای داری جان آبی غریبی شورای بزرگی غمی جدایی سرای نبود بر نفا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای برادری جان فصل خزان رس اومد از بحر چین موسمی غم تز اومد گفتم زی غریبی شعر تسکین خوانم آهنگ و نوای من غمن کز اومد برادری جان شهری به شهر آوارد در راه تومان با جیگری سرپارا چشمم بر قطارا از تو بر تیارا شاید دی یکم کست از تو پیغام آرم آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی уҷаро тамом кардам. Да иҷа Мустафо чӣ коре кадеста буда камтар да уҷа қатим алаф чин ҳеч нагуфтам. Нигоҳ жошум омадай да ина иҷа гашничора чинда мега чама травора чиндам. Гашнича бине чӣ хе чиндай. Мустафо чиндайшуна. Мега оча травора чиндам. Хакба акмара медони кой ҳамуҷа ки як додуш задам да ида када бигрехт нестоли. Ҳама гашничора ин хали кадай. Ире бине. Магарам бичине бар нахалденикшон мам. Чико мекини ора. Ина.
бачам чинда ҳамара каллакан кадай партофта ире бини ита кадай ҷарае ина мо омадем бо ширхарӣ ӯ шира ҷуроғот хоб кардам хулоса ҳози шир гирифтем барои саҳари кӯдакон ширбиринҷ кунам мегум инаи картошкаҳои продависи магазин мона шуда машоаллоҳ картошкаҳош ӯ рӯзи қаки будан рӯз қадари шидиян имрӯз муҳаммад мустафоро ай саҳар намондум буроян сураи оятал курсиро азёд кардем то мубин ша мустафо алфавита азёд кард хулоса ирӯз тома намондум шона берун бурои на вакагина овардум шона қатим ҷурашона дидян ҳушон рафта анака ҳози шир наҷӯшида буда занг задам гуфт ки ҳози буҷӯшум зангат мезанам акоси кӯдака фотимара плашатка барам муҳаммад соскаш да кисаш гирифта овардаи дудаиша барма мега плашатка мехалти бықар не утари нака бықар сах бықар фотима буқа меғалти фотима ҷон дӯстони азиз дар ҳамин ҷо ба шумо худоҳофизӣ мекунам раҳмат ки то охири навор бо мо будед раҳмат ки наворҳои моро тамошо мекунед лайкҳои худатонро дариқ надошта агар навор барои шумо писанд бошад ҳатман лайк монед подписатсия кардагӣ набошед ҳатман подписатсия кунед то наворҳои оянда худованд нигаҳбон